Joshua membantah kerina nande bapa turang senina apa PK melar robahan di tengah-tengah kerajaan GBKP Pulau Brian sendak jumpakah kita melihi ibas kebatin minggu tanggal 10 Mei 2020 minggu kantate entah pe rendelah muji di bata kemarin lagi spesikap ukurta roh kita ku di bata si persiapan kerina pustaka si badia kita mendenden bagaimana ukurta isi jabuta bagaimana kari karena pertedi seras perkundul endakam di tengah-tengah jabundu singa terpenca masing-masing kerinana kalau bagaimana seh kita kuas kata penaruh turang senilai Tuhan Yesus Kristus manusia itu pada bata guna muji ras pembadiakan gelarna arah kepukuran pengeran arah perbahanan arah minggu kantate eda iba baik kita lebih gejapkan ras ngidah keleng ati di bata sejadi ulu kriyahan ta guna nehken puji-pujin sebab kalak singidah kinilin di bata ngasih muji ras permuliakan gelarna mari dage kita ngadu ku iya alu pusuh sir sikap guna ngidah kinilin di bata ras alu pusuh sidem alu pujiin ras pengatakan bujur mari sialui kata penaruh enda alu raftar nebas kita mendenta 273 ayat sadase 2. Ingatlah min gelar Yesus, susanta senang ia. Ia meka penampat du, ku capai perlawas du, mahaga gelarna. Pengharapan takrina mahaga gelarna ermulia gelarna si peduakan pakai tetap min pedahna mekap senjatanta kunera percubaan urpa tentulah kita mampa mahaga gelarna pengharapan takrina mahaga gelarna ermulia gelarna ibas gelar di bata bapa ulu krina kinulin geluh ibas gelar Yesus Kristus metunggung ngalukun puji-pujiin. Ras ibas gelar kesah si badia singajari kamuji di bata alu muhuli. Perkuah ati ras damai ibas di bata bapa ras ibas Tuhan ta Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia ras kam krina gelah. Amin. 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 Kata Kristus sidem alu kebayakan geluh min ibas pusuh pratendu. Siajar-jarlah kam alu kepentar. Ndekelah masmur. Ndenden pujiin ras ndenden pertendin. Rendalah muji di bata dengan ngatakan bujur ibas ukurndu. Perpalaskan kata di bantenda si puji ia. Berkitab ndendenta 223 ayat sadase 2. Berkitab ndendenta 223 ayat sada sedua. Iba surga di bata bapa, ngotepana kapsinasana, kita krina maisuruna, engkalangin dengan jagasa. Di batan tasi telusada Bapa anak kesasih badia MC jadi penundalan tak dengan palas kini tekentas berdoakan Tuhan Yesus kudoni enda di lokala sini bas dosa gelajeramin kita krina erban salah rasila tengka
Dibatan tasita lusada Bapa anak kesasi badia MC jadi penuh dalenta dengan palas baskini tekenta. Sama kita ngoge kata dibata bagin si pemenang sini buat ibas ulangan bindu 30 sada ayat 14 se 22. Ulangan bindu 30 sada ayat 14 se 22 kata dibata ina bagenda. Kan sebagai ini Tuhan man Musa lanai kam dekah ngeluh lebuhlah Joshua. Babaku kemah perjumpaan maka bansi ku berikan man bana perintah-perintah. Laus Musa ras Joshua ku kemah maka teridah Tuhan man Musa ras Joshua ice. Ibas binangun embun si pajak deher pintun kemah Nina Tuhan man Musa lanai dekah mate mekam. Kencakam mate bangsa dalanai setia man bangku canah. Ilanggarna perpadanku si kubahan ras ia. Kita dengket na aku. Isembah na dibata kalak perbegu singyani negeri sinangdangi ibang ketina Adi jadi si tentu merawa aku man bana. Kutadingkan ia. Maka kernep ia. Melala mara si mesangat jadi man bana. Tenari maka ia tekna maka si krina jadi man bana arkitekan aku Tuhan. Di batana lanaras ia. Maka la akong git nampati ia ibat paksa si arkitekan enggo ibahana si jahat dengan nembah ku dibata si deban. Kenduari suratlah den enda. Kenduari surat kelah den enda. Ajarkan man bangsa Israel maka den jadi sang saksiku man bana. Utamakan ia ku negeri sidem kebayakan dengan mahumur Sira singgo kupadankan man nini-ninina. Ijah banci ia idat kenakan bagi ate-aten. Dana ia geluh ibas kesenangan. Tapi inilah mo ia. Isembahna dibata sedeban. Itulah na aku ilanggarna perpadananku. Maka melala mara jadi man bana. Tapi den enda tetap yedesken sinusurna. Jadi saksi ngelawan ia. Sebab genduari dengar kutamakan ia ku negeri si kupadankan mereka caman bana enggo kuteh perukurenna. Ibas wari eka istirahat Musa den janah ia jarken naman bangsa Israel. Ketuahan kalak semagikan kata dibata dengan semagikan sabas kelubna. Tetap wari, haleluya. 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 Mari artoto kita guna kata dibata. Bapa si mada kuasa si tadi kami kam arah anak du Yesus Kristus. Aru hati kami. Sebab laban si kami ruh kubas rumah du si badia. Tapi kejap kami di batas tadi kami labut terbatas ruang ras waktu. Tek kami bas ibadah di tengah jabu kami bas baktin minggu tanggal 10 Mei NDP. Hadir kami di tengah-tengah jabu kami. Maka ajari kami selalu kata andu Tuhan. Gelah itandai kami yang kami suruh-suruhan. Dengan peyitah kami kuga karena kegeluhan kami ibas kami dalam. Kami kemahandu Tuhan semakin kencah. Gelah kerina kata 11 kebenaran kata dibata. Terpuji termulia kami arah anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak turang senina ibas minggu tanggal 10 Mei enda minggu kantate kata dibata sejadi renungan man banta ibuat ibas ketangkasan bindu 12 ayatna 10 pitu
kata di bata nina bagenda yogikan kami. Jenari ku bagi sora megang isurga nari nina. Genduari mepak sana di batang kelini bangsana. Genduari nggo cidahkan di bata kuasana selaku raja. Genduari masia si peran ke di bata pen cidahkan kuasana. Sebab si nalahkan senia-seninana. Ema si ngadukan ia lebih-lebih di bata nak suari ras beringi nggo isampatkan isurga nari. Senina-senina enggo menang ngelawan ia aludar anak biri-biri dengan alu kata di batas si isa si kena. Dan senina-senina la ngkelengi kesahna seh mate pe. Maka ersuraklah o surga bagi pekrina kam siringan ibas. Tapi andiko cilaka medoni endaras lawit. Sebab iblis enggo nusruku kam. Dan merawa ia sebab itah namaka kentisi nari ngenca kesempatan selit ibas ia. Kanca itah naga ia enggo isampatkan kudoni. Ia yakina diberu si enggo mupus anak dilakindai. Tapi man diberu iberikan dua kabang raja wali sigala. Telah banci ia kabang kuinganna itanah si melungun. Ija ia ikap-kap dahna dekahna sada paksa, dua paksa, ras tengah paksa, ndauh ibas nipe enari. Tenari isemburukan nipe laum belin ibas babah nanari keempat ni beru Atena ngombak kenca. Tapi isampati doni ni beru talang babah doni enda. Tenari itelen nalau sindarat ibas babah naga enari. Merawakal naga keempat ni berundai. Maka laus menaga merangi kesusur ni beru si depan. Krina kalak singikutkan perintah di bata dengan patuh dalamkan singena ati di bata. Sueras si petangkas Yesus. Endam kata di bata, jajuah menbata krina, dan bapa turuang senina. Meriah hukurta, siumpaka kita ibas kebatin minggu, tanggal 10 enda, alu lalik kekurangan KIP, anum pe harus kita tadi di rumah, kita COVID-19 siwah, sangana rehender pa kita. Tapi selaku anak-anak di bata, lah kita biar. Sebab COVID-19 EDP banci jadi atas seizin di bata. Maka adi bagi di bata kanga si sembah. Di bata kanga empuna kegeluhenta. Labo kari banci lebihan pencubaan man bantah. Asang geges di mereka di bata man bantah Itu jelas kalau dikatakan Rasul Paulus ibas Sada Korinti minus 10 ayat 10. Nanda bapa turuang senina. Ibas wari enda. Temata di bata engkelini bangsa. Bangsa Israel. Bangsa pilihan di bata. Bangsa si enggo ikususkan di bata. Bangsa si iara-ara di bata. Semaka bangsa enda enggo banci darat di tanah Mesir nari. Anum pe Firaun lah berkenan. Tapi ibreken di Batam man Firaun ras bangsa Mesir 10 tulah. Maka Firaun mengizinkan bangsa enda darat ibas tanah Mesir nari. Si menjadi persoalan dari bapa turuang senina. Bangsa enda, bangsa tegar tengkuk, bangsa si mekeng, lah terajari. Waktu likan siti persoalan, ngadu Yaman Musa. Waktu siti kulit pencubaan, li kesulitan, misia bersungut-sungut, jungut-jungut dia. Ngoi berikan mana resleto. Lakap na cukup. Bosan nina. Sirbahansa Musa pe menggati cungut-cungut. Tapi bas kita ulangan ibas kita ulangan pasal 21 1922 dikatakan. Uga di batan dilo Musa ras Joshua. Sebab umur Musa enggo 120 tahun. Enggo metua. Canah nina di bataman Musa ras Joshua ibas kemah perjumpaan. Maka Musa lanai dekasa mati mo iya. Ialah bancing lewati sungai Jordan, laut Jordan. Maka si melanjutkan estafet kepemimpinan enda Joshua. Sehingga sia cari Musa selama enda. Menarik nade bapa turang senina. Musa lah komplain, lah mengeluh. Tapi persuku tidak dibata.
Lang adineun secara manusia na Bapa turang sina uga beratna tanggung jawab Musa. Uga penderitaan Musa. Ita dingkena singgasanana sebagai pangeran di tanah Mesir. Tapi Musa tunduk mendibata. Semakan dibata, lakam nari bancing lewati sungai Jordan APKP seku tanah perpadanan. Tapi nya dibata men Musa. Musa i samping de pagi sing gantikan kam sebagai pemimpin guna memasuki ku tanah perpadanan si alu lagi ras tengguli. Bayangkan Musa lah mengeluh nande bapa turang senin. Tapi Musa patuh taat mendibata. Maka nina dibata man Musa. Tanda peringat-ingatan bahanlah lagu man bangsa Eda. Saklip bangsa Eda pagi waktu kamlan aja ia memberontak. Isembahna dibatasi depan. Laya patuh man pemimpin. Tapi pas arah lagu Eda pagi. Ingat na ubah keleng ati dibata. Nangdangi bangsa Israel Eda. Nah dia bapak turang senin. Ibas ketangkasan pindus peluduan daipe jelas dikatakan uga ibas dibata pagi reh man bangsan maka kalak situ kalak si mati martir kalak si mati guna Kristus si menderita guna Kristus iberikan ingat di surga jana naga iblis isampatkan isurga nari ku doni enda. Maka membantah si tadi ngai doni enda nganami kini seran. Sebab kita senantiasa lalap igodai, idakwa iblis. Ngopes lakukan si benar, lalap lah benar akap iblis. Lalap lakap benar kalak seribahan, maka rawaida kita, ijugu-jugutina kita. Iya kap nasi benarna, pengajarna kap nasi benarna. Tapi setunan ada bapak turang sedina. Enggo dibuatkan ijenda, enggo isratkan Rasul Yohanes i Pulau Patmos ibarat kitab ketangkasan tapi wahyu Eda. Maka kita nganami kinisran. Tapi menarik ada Bapak turang senina ibarat Yesus Kristus. Anu pe kita nganami kinisran. Anu pe lip ujiin tantangan kinisran. Lah rebanca kita talu engkai. Sebab kita enggo tekman Yesus. Kita enggo ibenarkan darah Yesus si tertumpah i kayu persilang 2000 tahun sing lewat singgo siradakan Paskah. Enggo nelamatkan kita. Enggo tadi bas pusu pratenta. Ia ringan ibas kita. Yang kuasai kita. Alu bageda gena. Kita berkemenangan. La siti pe ngasup nagandain tapi iblis dai. Nalukan kita. Maka ibas ada Petrus pasal 5 ayat 10 ngatakan berjaga-jagalah kamu. Sebab lawan iblis sampai liras singa mengaum-ngaum. Ibas ada Petrus pasal 5 ayat 8. Sintabi naik, lawan 10 pitu. Berjaga-jaga. Maka tugas tergenduari uga berjaga-jaga. Mawas diri. Metenget, megermet. Ibas kerina tantangan zaman. Mungkin lawan musuh-musuh tak akan dabukan kita. Tapi banci teman-teman tak sisa ada perpelu. Banci kalak sianggap singgo banci memenangkan kita. Banci sianggap jadi batu antuk. Banci iblis make cara begini. Iblis make nipe. Guna menggoda Ninita emosi Hawa. Semaka Hawa tergoda. Padahal kak nukai kurang ibas Hawa ras Adam. Tapi godaan iblis. Katakan panlah. Sebab lit ije kenikmatan. Kam akan berubah jadi dibata. Kam lah babati. Maka mari nagena ibas situasi COVID-19 edape. Buat godaan-godaan man bata. Tapi perlu kita patuh man dibata. Perlu kita patuh man aturun singgo ibahan pemerintah. Bagi adita ta gereja ta nina ban kebatin minggu i rumah, kebatin minggu i rumah bagi kebatin PJJ i rumah ta. Mari setia kita. Relajar kita. Ada kesempatan membantah pulung bapa nande ras anak-anak di tengah-tengah jabuta. Gunakan kekelengan sadar si debanna. Guna bansi sidah. Mungkin selama enda waktu talana edit. Percetakan kita ngayak-ngayak serpi. Ngayak-ngayak materi. Melupa kita sadar persadaan si metuana kalbas dunia enda ema jatuh. Dege, nane bapa turang senina.
anumpe lit iblis menggoda. Lar bangsa kita tergoda. Sebab kita nggo menang. Kita nggo itebus. Ibas sada Yohanes bindu 4 ayat 4 ngatakan kesah bas kami gegen asang kesah bas dunia. Al begini ngubas kita kesah kita menang. Maka pagi bas gerhana kita menangkap. Maka kita mapagi ahli waris surgawi. Dunia ini sementara ngena di bapa turang segini. Ugape bayandu, ugape belang na arta selipas kam, uwe na arta beskam. Lalu pagi si baba sadape. Tapi di bata bagi temandaya, engkelini bangsa. Kita nggo itu bus. Kita nggo dari imamat rajani. Umat kepunyaan tuh. Si ate di bata ipakena kita, ibentukna kita. Guna bansi jadi alatna, jadi berita simriah man isi doni ena. Terpuji gelar di bata. Mari menang kita. Kita ngoi tebus, kita ngoi pilihna jadi anak-anakna. Ras kita toto. Bujur Tuhan, ibagi kami katan, kesandu si badia si makikan zaman kami, gelah berkemenangan kami, gelah lu bagepe, dat kami tanah perpadanan sidem alu dagi ratengguli, dat ka surga sidem alu kesenangan silanai nit kematian tapi kegeluhun sira salah. Terpujikan Bapa dan kami arah anak di Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari siakukan kini tekenta, kadukun kerina kalak Kristen bos pelang paksa dunia enda, ninta dage skala-skala. Aku tek mandibata, Bapa sila sibar kuasana, sina palangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus, anak nas tunggal Tuhan ta, sejadi arah kesasi badia. Tubuh idur si dahulu nari, si so keliaman, tergelar si Maria. Sing nami kinisran, sangana perintahan Pontius Pilatus, ni pakukan ku kayu persilang, mati, janari kuburkan, nusur kudoni kematian, petulurikan kekebas matenari, nangki kusurga, perkundulna arah kemundi bata, Bapa sila sibar kuasan, cedarnya pagi meranakan singgelu, ras singgo mati. Aku tu man kesah si badia, janalis ada gereja si badia, persalahan kalak si badia, pengalami dosa, kegeluhun serasa lalang. Kini kekeen kula, kegeluhun serasa lalang. Amin. Meriah hukurta, nggo syalukun kata di bata, bagi penggo syakukun kini tekenta. Artinya kita nggo menang, nggo syaminkan kata di baten. Maka si berikan persembahan ta. Ibas kita, nak persembahan kata di bata di bagian. Ndes kelah kulandu mandi bata saja selaku persembahan singgeluh, rikut bersingan aten. Sebagaimana harus nakam ersembah mandi bata siur biak ndu selaku makhluk sirukur. Tupung sendeskun semanta si puji di bata. Pas kitab Ledenta 302 ayat 1-2. Ingat perkuat di batas simbelin, si iseh kenaman bantah krinakin, ibas kerina dampar kegeluhan, idoni sidem alu kegulutan, hendaskan laku lataman di bata, kerina nasi lidibas gelutan, selaku persembahan tasinggalu, persembahan singana atena, sabab bagaimana harusna kita kin, bersembah mandi batan tasimacin, singgo mereken man bata manusia, kegeluhan si mahuli rasbadia. Hendaskan laku lataman di bata, karina nasilit bayar geluta, selaku persembahan tasinggalu, persembahan singana atena. Sa kita kubas pertoton sapa, mari pertoto kita, pertoton sapa bagi persembahan.
Malam ria hukur kami Bapa. Wabagikan kami katandu. Tak kami lamo yang ke kami. Tapi kesasi badia. Semberikan pengertian pengangkaan ban kami. Maka Tuhanlah si masuk-masuk persembahan sehingga berikan kami. Bahanlah enda banci pakaikan guna pembarakan katan. Dengan bahanlah enda jadi persembahan bagi singena atin. Bapa si mada kuasa kerina tantan sinakan persembahan di tengah kebaktiin minggu di tengah-tengah jabu. Tuhan si masuk-masuk. Tuhan si memberkati. Telah ia pemecuah-cuah kerina. Tertutup kami iba situasi COVID-19 ini. Ajari kami guna berkemenangan. Ajari kami Tuhan gelahlah kami biar. Sebab Tuhan enggoras kami. Anu pero iblis mengerim-rim entah penaga. Lah kami talu. Sebab kesah si balian sebab kami gegan asang kesah-kesah bas dunia ini. Bapa si mada kuasa. Padauh COVID-19 ibas kami. Ibas usaha kami. Anak-anak kami. Isi jabu kami pekrin. Bagi pertoto kami man turang dingin na kami selit bas sakit penyakit. Tuhan kami si masuk-masuk. Kerina orang tua kami selit bas setun. Adia kurang beregegeh man bana. Bagi silit bas sakit penyakit. Kami si masuk-masuk susah. Laki, karo beredi, Tuhan si jamahsa, Tuhan si memberikan kesembuhan, Tuhan si masuk-masuk jabu, telah ia megegeh kerina. Tambar si pakaikan Tuhan jadi alat kesembuhan man keluarga enda. Bapa si mada kuasa, ratoto kami man BPMR kami, pertua diakan, pengurus lembaga PCC, Tuhan si masuk-masuk gelah iba situasi COVID-19 NDP, sada pengertian, sada pengangkan, sada pengoda, sada sikap, sada rasa, ia kerina. Gelah alu bagi Bapa, perdalanan pelayanan tetap perdalan alum huli. Bagi sini dengan tuang kami sedang bahan kebaktin minggu, di tengah-tengah jabu bagi kebaktin PJJ. Tuhan ngajari kami kerina kemahan Tuhan gelah mediate, nungkuni. Ina, anggota perpulung kami si kurang aktif gelah bagi Bapa, ikejapna. Maka iba situasi COVID NDP media tekap kemahan Tuhan. Bapa si mada kuasa, enda mempertotot sahabat kami, ras persamaan kami, sedang kami membantu arah anak di Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kedua hari, si puji di bata, ibas kita menentang para 93 ayat 1-2. Ibas kita menentang 463 ayat 1-2. Kita go menang, kita go menang, kita go menang, kita go menang. Ibas Kristus Tuhan, kita ngeluh. Sidat kemenangan. Ayat 2. Meriah ukurta, meriah ukurta, meriah ukurta, meriah ukurta. Ibas Kristus Tuhan, kita ngeluh. Sidat kemenangan. Ras kita tutup ibah pertuhan Tuhan, ninta dege. Oh Bapa kami sini surga, gelardu ipebadi yamin, rehmin kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas suari si senda enda. Alami min salah kami, bagi ni alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami ibaba, kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Berkatlah, saksikanlah kinuli di bata, dengan pakaikanlah keluh du pakana-kana doni endah. Guna pegegehi kam dalam kenca, alaukalah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu canah ikolibata kam. Demi dengan pekena-kena dunia enda guna kemuliaan gelar di bata bapandu ini dur surga.
Ibadah tetap beraskam seh kekedungan zaman. Amin. 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 Berjuang manbata kerina, selamat hari Minggu, selamat berjuang. Ibas iman ras kini terkentah. Kalau kita jadi pasu-pasu.